ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ ଶୁଭା ଯାଉଛି କି? ହଁ ସାର୍ ଶୁଭୁଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଗୌରବ ହେଉ, ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ଆଜି ଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଇଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସୋରା ଥିଓଲୋଜିକାଲ ସେମିନାରୀରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଶିଖିବା ନିମନ୍ତେ। ତ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ମଧ୍ୟ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ଏ କ୍ଲାସ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆପଣମାନେ ଏ କ୍ଲାସରେ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ଅଛନ୍ତି। ତ ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲ୍। ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶିଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ତାପରେ ଆମମାନେ ଯେଉଁ ଆମମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବିଷୟ ବା ତତ୍ଵ ବିଷୟ ଆମେ ଶିଖି ଆସିଅଛୁ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତମର ସେଇ ମହାନ ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ, ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ କରୁଛୁ ରାଜା। ଆଜି ଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଇଁ, ସୁନ୍ଦର ଅବକାଶ ପାଇଁ ବିଶେଷ ପ୍ରଭୁ ତମ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସି ତମର ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଶିଖିବା ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଆମମାନେ ଏ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ପାଇଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ এই ସମୟରେ ତୁମେ ଆସ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ଏବଂ ନିଜ ନିଜ ସ୍ଥାନରେ ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁ ବସିଅଛୁ। ପ୍ରଭୁ ତମର ସେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପରିଚାଳନା କର ଏବଂ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତତ୍ଵବଧାନ କର ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ପରିଚାଳନା କର। ଏ ସକଳ ଗୌରବ ମହିମା ତୁମେ ପାଅ ବୋଲି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଆମମାନେ ଶିଖି ଆସୁଅଛୁ। ଗତ ମାସରେ ଆମମାନେ ତାହା ଆରମ୍ଭ କରିଅଛୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିଷୟ and say Siddhanta ବିଷୟ and then let's see today what are the things we are going to learn. ଆମମାନଙ୍କର ସେ ଲିଙ୍କରେ ଆପଣମାନେ ନୋଟିଫାଇ କରିଥିବେ, ସେଟାରେ ମେନସନ୍ କରାଯାଇଅଛି କି ସେଟା ହେଉଛି the work of the Holy Spirit, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ଅବଶ୍ୟ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମମାନେ ଅନେକ ବିଷୟ ଅଲରେଡି ଶିଖିଛୁ। ତା ହେଉଛି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେମିତି ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ତାର ଈଶ୍ୱରତ୍ଵ ବିଷୟ ମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲୁ। the deity of the ବା deity of the Holy Spirit, ତାର ଅର୍ଥ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେମିତି ସେ ଈଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ସେ ବିଷୟ ମାନେ ଧ୍ୟାନ କରିଥିଲୁ। ଏଣ୍ଡ ତା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ବିଷୟ ବି ଡିସ୍କସନ କରିଛୁ। ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଏଠି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଈଶ୍ୱରତ୍ଵ ବିଷୟ। ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଅନେକ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ। ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆଜି ଆମମାନେ ଦେଖିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏତ ଅନେକ ଆପଣମାନେ ମେସେଜ ଶୁଣିଥିବେ ଏ ବିଷୟ। ପ୍ରାୟ ଆମମାନେ ଏ ବିଷୟ ଶୁଣିଥାଉ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପେଣ୍ଟିକଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯୋଉ 10 ରାତି ବନ୍ଦଡିରେ ହୁଏ ସେଇ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେଠାରେ ଅନେକ ଟପିକ ଥାଏ। ତ ସ୍ଲାଇଟଲି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଏ ଟପିକ ବି ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟଲି ରିଲେଟେଡ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସେଠି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦିଆଯାଇଥିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷରେ ସେଟା ହଉଛି ମେସେଜ ଟାଇପରେ ମେସେଜ ୱେରେ ସେଟା ପ୍ରିପେୟାର କରାଯାଇଥିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯେଉଁ ବିଷୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବି ଏଟା ହଉଛି ବେସିକାଲି ଡକ୍ଟ୍ରିନିକାଲ 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 ବିଷୟ। ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଏଟା ଗୋଟେ ମେସେଜ ନୁହଁ। ଏଣ୍ଡ ଦେନ୍ କିନ୍ତୁ ମେସେଜ ବାବଦରେ ବି ଯାଇପାରିବ ଏଟା, ଯେହେତୁ ଆମେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ବିଷୟ ଶିଖୁଛୁ। ସୋ ପ୍ଲିଜ କିପ୍ ଇଟ୍ ଇନ୍ ୟୋର ମାଇଣ୍ଡ, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। This is not message, we are going to learn something about doctrine of the Holy Spirit, doctrine ବା ମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ତତ୍ଵ ବିଷୟ ମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛୁ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା, ପ୍ରଥମେ ଆମମାନେ ଦେଖିବା the work of the Holy Spirit। ଆନ୍ଧ୍ରାରେ ଯେ ଦେଖଉଛି ତ କହିଲେ ନା ଆଗା ସତ ଦେତା, then I will try my level best to speak only in Odia। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଦେଖିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। ଯଦି ଦେଖିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପୁରାତନ ନିୟମରେ ଅନେକ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ ଅନେକ ଜାଗାରେ ବା ବିଭିନ୍ନ ପୁସ୍ତକରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି।
ଏବଂ ନୂତନ ନିୟମରେ ଯଦି ଆସିବେ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବା ଅନେକ ପୁସ୍ତକରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଅଛି। ତ ଆଜି ଆମେ ଦେଖିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା କେଉଁ ବିଷୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ବା ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ କେମିତି ତାର ଈଶ୍ୱରତ୍ଵ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ହେଲା ସେ ବିଷୟ ଦେଖିବା। ଆମମାନେ ଯଦି ଦେଖିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏତେ ଆମମାନେ ଲମ୍ବା କରିକି ଆମମାନେ ଶିଖିବା ନାହିଁ। ଜଷ୍ଟ ଯୋଉଟା କି ଅତି ଉପଯୁକ୍ତ ସେଇ ବିଷୟ ମାନେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ତ ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ ଯଦି ଆମମାନେ ଦେଖିବା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ତ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଇନ୍ କ୍ରିଏସନ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ। ଇନ୍ କ୍ରିଏସନ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରିଜର୍ଭେସନ ତାର ଅର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣରେ ତାହାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଅଛି। ଏହା ମଧ୍ୟ ବାଇବଲ ପ୍ରମାଣିତ ଦିଏ। ଯଦି ଆମମାନେ ଦେଖିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 1 ଅଧ୍ୟାୟ 2 ପଦରେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେଟାରେ ଏପରି ଲେଖାଯାଏ, ସୃଷ୍ଟି ସମୟରେ ଆତ୍ମା ଜଳ ଉପରେ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ପଢିବେ, ଯଦି if you are reading the book of Genesis chapter 1 verse 2, ସେଠି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ସେ କେବଳ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ଥିଲା, କେବଳ ପିତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା ବୋଲି ଆପଣ ମାନେ କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟ 24 ରୁ 27 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ପାଠ କରିବେ, ସେଟାରେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ସେଠି ହାଇଲାଇଟ କରାଯାଇଅଛି। ସେ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଆମ୍ବେ। ଆମ୍ବେ ଆମ୍ବେର ଅର୍ଥ କଣ? ସେଟା ହଉଛି ବହୁବଚନ। ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ପ୍ଲୁରାଲ। ସେଟା କେବଳ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ସୂଚାଏ ନାହିଁ। ତାର ଅର୍ଥ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପିତା, ପୁତ୍ର, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମେ କେବେ ସେ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟରେ ଆମେ ସେପାରେଟ କରିପାରିବା ନାହିଁ ବା ଅଲଗା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସୃଷ୍ଟି ସମୟର ହିଁ ବା ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଏ ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେହି ସମୟରେ ହିଁ ସେ ଅଛନ୍ତି ବା ସେ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ ବା ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ। ତେଣୁକରି ଏଥିରୁ ମାନେ ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ସେ ସୃଷ୍ଟିରେ ବା ସଂରକ୍ଷଣର ଅର୍ଥ ମାନେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିକି ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସେ ରକ୍ଷା କରିକି ରଖିଲେ ଏବଂ ସେ ବଜାଇ ରଖିଲେ ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟকে ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ରଖିଲେ, ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ବିଷୟ, ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲା। କେବଳ ପିତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସେଠି ଆମମାନେ ପାଇପାରୁନୁ, ଏବେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନେ ସେଟାରେ ଆମମାନେ ପାଇପାରିବା। ତେଣୁକରି ମୋର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମମାନେ ଏହି ବିଷୟରେ ଆମମାନେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପ୍ରଭୁ ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହା ହେଉଛି ସଷ୍ଟେନ୍ ଲାଇଫ୍ ଆଣ୍ଡ ରିନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ। ଓଡ଼ିଆରେ ଜୀବନକୁ ବଜାୟ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିକୁ ନବୀକରଣ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମମାନେ ଦେଖିବା ଗୀତ ସହିତ ତାର 104-30ରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ସେଟାରେ ଆମମାନେ ପାଇପାରିବା ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଗୋଟିଏ ସୃଷ୍ଟିକୁ ସେ ନୂତନ କରନ୍ତି। ଟିକେ ପାଠ କରିବେ କି, ପଠନ କରିବେ କି? ଗୀତ ସହିତ ତାର 104-30ରେ ସେଟାରେ କଣ ଲେଖାଯାଇଅଛି? ୟେସ୍, 30 ଟିକେ ପାଇଛନ୍ତି? ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ପଠାଇଲେ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଭୂମିର ମୁଖ ନୂତନ କରୁଥାଅ। ୟେସ୍, ହାଲେଲୁୟା। ତୁମ୍ଭେ ଆପଣ ଆତ୍ମା ପଠାଇଲେ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ ତୁମ୍ଭେ ଭୂମିର ମୁଖ ନୂତନ କରୁଥାଅ। ୟେସ୍, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର
रही अछि माने सृष्टि को से नूतन करंती सृष्टि को से संपूर्ण भाव से कौन करंती ना सब से नुआ करंती सृष्टि माने किए आम्बे माने आम मानकर जीवन से नूतन करंती या होची पवित्र आत्मांकर कार्य ए समस्त विषय बाइबल मध्य प्रमाण देउची आउ जदि देखिबा नेक्स्ट होची इन रेवलेशन एंड इंस्पिरेशन सर तार अर्थ प्रकाशित वाक्य एवं प्रेरणा रे anak punggi apunggi tebin abernali panunggi panunggi berringan do ana baham jinglingan mari jangkar nabar deko প্রকাশিত বাক্যরে এবং প্রকাশিত বাক্য মানে আপন মানে বুঝন্ত যেটা কি বাইবল শেষ পুস্তক সে বাক্য মু কহনি যে বাক্য প্রকাশিত করা যাই ଅଛି ସେହି ବାକ୍ୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବା ସରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଅଛି କେଉଁ ବାକ୍ୟ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା ଯେଉଁ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବାଇବଲରେ ଲିଖିତ ହେଲା ସେହି ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ତାର ମାନେ ହେଉ ହେଉ ଲେଖୁ ଲେଖୁ ଲେଖକ ମାନେ ଲେଖି ନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ପ୍ରେରଣାରେ merichangkan anbam jing baram bati kan kutban anozora and elim inspired the prophet and apostle बाबाबादी माने बा प्रेरित माने कौन हेले ना से माने प्रेरणा पाहिले पवित्र आत्मांक द्वारा जेते बेले से माने प्रेरणा पाहिले आंग मरी जंगण बाते हन बाम जिंगन न्यांगलची चाडितेन गामले कितून अबिरना आणि जपोंगिलची कितून अबिरना आणिंजी idol raptilची tekan tine li ngana galam rapti tebdo yahanga mari jangara nabara de kole पवित्र आत्मांकर कार्य पुस्तक माने लेखक मानक जीवन रे बा लेखक मानक जीवन रे से कार्य कले बा जे माने बाइबल लिखिचंती से मानक जीवन रे से कार्य कले केमिति से कार्य कले से मानक से प्रेरणा देले ai jadong baba anbam abam jinge tinji orang jadong abai me tinji orang mari jangran jadong nitin abai anogan din tietin ore mari jangran idol maran jadong etikoi ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଇନ୍ସପାୟାର କଲା ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଲିଖିତ ବାକ୍ୟ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିଲେ ଲେଖିବା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ସେତିକି ନୁହଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି illuminate the scripture for believers ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପାଠ କରିବେ ଯଦି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି ତାର 2:12 ରୁ 14 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପାଠ କରିବେ ସେଟାରେ ହେପରି ଲେଖାଯାଏ विश्वासी मानक पाई शास्त्र को आलोकित करे माने केमिति विश्वासी माने निर्नामर यांग माने जतनार यांगम मरी जंगड़न आंगति मरी जंगड़ कुट्टु गनलम बरुटी नाइन पुंगिते यांगम निर्नामर जी गल्लुटी जी पुना बिरनति तनी डलंदेते जेते बेले पवित्र आत्मा से कार्य करिवो बा जेते बेले पवित्र आत्मांकर कार्य यथेष्ट रहिबो वास्तव में मोर प्रभुंकर लोक माने जोरा कि हम माने जानिबा नहीं सही विषय मध्य हम माने जानी पारिबा या होची पवित्र आत्मांकर कार्य तो तार प्रूफ आपण माने पाई पारिबे प्रथम करंती तार 2:12 ରୁ 14 पर्यंत जदि आपण माने पाठ करिवे सेठी आपण माने पाई पारिबे जे पवित्र आत्मांकर कार्य केउ प्रकार रही अछि पवित्र आत्मांकर कार्य ते शक्ति रही अछि जे विश्वासी माने से माने कौन हेबे ना से माने आलोकित हेबे क्यों विषय रे शास्त्र ज्ञान पाइबे एवं बुद्धि पाइबे ए समस्त विषय जते बेले से माने पाइबे वास्तव रे से माने सब किछि विषय माने सब विषय से माने जानी पारिबे जेतु ता पछरे पवित्र आत्मांकर कार्य रही अछि एटा हैला पवित्र आत्मांकर कार्य सृष्टि रे तार केमिति तार कार्य थिला ए विषय हम माने सिकिछु एवं प्रकाशित विषय माने ईश्वर वाक्य प्रकाशित एवं ईश्वर वाक्य प्रेरणा रे पवित्र आत्मा केमिति से कार्य कले ए दुईटी विषय माने शिखिछु तो आसुन तो हम माने देखिबा नेक्स्ट टॉपिक होची इन साल्वेशन पवित्र आत्मांकर कार्य परित्राण रे मध्य रही अछि अनप्लूलिंग जंगडे मरी जंगड़ा नाबार देखो there is work of the Holy Spirit even in the salvation sir in human salvation
केवल पितांकर कार्य सेटारे आम माने पाई परिबा नाही केवल आम माने केवल जीशुंकर कार्य आम माने बा पुत्रंकर कार्य आम माने सेटारे आम माने पाई पारुनु इबे पवित्र आत्मांकर कार्य मध्ये आम माने पाई परिबा बा परित्राण रे पवित्र आत्मांकर कार्य मध्ये उपलब्ध उपलब्ध बा सेटार अंतर्भुक्त रही अछि there is availability of the work of the Holy Spirit even in the salvation sir तो प्रथम है कन्विक्शन कन्विक्शन अर्थ कौन कहती प्रमाणित बा गोटे व्यक्ति को विश्वास कराइबा जदि आपण माने जदि पाठ करिवे जॉन 16:8 रे जदि आपण माने पठन करिवे गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 16 वर्स 8 सेटारे एपरि लेखा जाए जे समस्त पाप एवं जो विषय पाप धार्मिक एवं विचार ए समस्त विषय माने पवित्र आत्मा से कौन करती साब्यस्त करती बा से प्रमाणित दियंती माने गुटे व्यक्ति तमे पापी गुटे व्यक्ति तमे धार्मिक गुटे व्यक्ति से कौन करि पारिबा ना तमे विचारित हेबो बोली से कौन करि पारंती से प्रमाण से देई पारंती टी पाठ करिवे के विषय Gospel of John chapter 16 verse 8 that means Holy Spirit convict the world that you are sinners and you are the righteous and you are going to be judged माने ए प्रकार ताहांको पाकरे शक्ति रही अछि का पाकरे पवित्र आत्मा को पाकरे टिके पाठ करिवे कि पठन करिबा से आसी पाप धार्मिकता और विचार विषय जगत को प्रमाण देबे यस से प्रमाण देबे तो यह उचित पवित्र आत्मा कार्य से प्रमाणित करिवो आम माने पापी की धार्मिक आम माने विचारित हेबा कि ना विचारित हेबा नाही से प्रमाणित करिवो यह उचित पवित्र आत्मा कार्य केवल सेतिकी नो रिजेनरेशन आनी डोंगले बारकुंड में लगते गिव न्यू बर्थ टू बिलीवर माने विश्वासी माननकु नूतन जन्म माने नूतन जन्म करा है जदि आपण माने जदि पाठ करिवे गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर जॉन तार 3:5 और 8 जदि पाठ करिवे सेठी आपण माने पाई पारिबे जे पवित्र आत्मांकर कार्य ए कार्य रे मध्य रही अछि बा जते बेड गुरे व्यक्ति पुनर्जन्म होउची सही समय रे पवित्र आत्मांकर कार्य मध्य संपूर्ण भाव रे 100% रही अछि पुनर्जन्म माने आमे जहाँ हिंदू धर्म रे सिखा जाउची सही विषय रे माने भाबिबा नाही सही विषय रे नो किंतु जहाँ गॉस्पेल ऑफ जॉन बा जॉन पुस्तक रे जहाँ उल्लेख करा जाई अछि तार 3:5-8 पर्यंत जे पुनर्जन्म विषय लेखा जाई अछि सही विषय मो आपण मानको सम्मुख रे शेयर करूची तो पवित्र आत्मांकर कार्य बिना आम माने केबे पुनर्जन्म हेई परिबा नाही यदि पवित्र आत्मा कार्य करूची आम मानको जीवन रे तो निश्चित आम माने पुनर्जन्म हेबा एंड आउ नेक्स्ट होउची इनड्वेलिंग वासस्थान लिव विथ इन एवरी बिलीवर माने प्रत्येक विश्वासी मानक जीवन रे पवित्र आत्मा वास करंती एवं कार्य करंती से वास करंती एवं कार्य करंती प्रत्येक विश्वासी मानक भीतर से वास करंती जदि आपण माने जदि पाठ करिवे त रोमी तार 8:9-11 पर्यंत जदि आपण माने अध्ययन करिवे सेटारे ए विषय लेखा जाई अछि जे पवित्र आत्मा से गुटे मनुष्य मनुष्य हृदय रे बा मनुष्य जीवन से वास करंती जेते बेले से वास करंती से कार्य करंती जेते बेले से वास करिवे से कार्य करिवे आनी कति कमन राहु कर बासों बासोरे इरबार आलेन बाई देखोने आनी 12 दिन गुटे विश्वासी को से परिवर्तन करिवो नचेत गुटे विश्वासी को जीशु को निकट को से आनिबो नचेत पवित्र आत्मा
से विभिन्न माध्यम से विभिन्न वे से कार्य करिबो जहा फल रे गोटे मनुष्य ता जीवन रे संपूर्ण परिवर्तन हेबो ए बाबद रे पवित्र आत्मा कार्य करंती एवं से केमिति कार्य करंती गोटे व्यक्ति जीवन रे से वास करिके he indwells in the lives of the believers. He live within the every believers. तो प्रभुंकर लोक माने आम माने पवित्र आत्मांकर कार्य को माने स्वागत करने को पड़ो आम मान हृदय रे आम मान हृदय रे आम मान जीवन रे पवित्र आत्मांकर कार्य रहिबा दरकार एंड देन नेक्स्ट होउची सीलिंग सीलिंग रो अर्थ होउची मुद्रांकित आनिन डोंगले लंगतिन angat silan tetapi kadang-kadang meeting kat lamte माने जदि जो आमर जुते लागियां गुटे से स्कूल रे अछंती हाई स्कूल रे जो स्कूल रे अछंती सेठी गुटे सील ताहे जदि से कोनोसी पेपर रे जदि सेटा सील करा जाई अछि तार अर्थ से पेपर जनक अधिकार रे सेटा अछि बा स्कूल रो अधिकार रे सेटा अछि तो मोर ईश्वर लोक माने जदि पवित्र आत्मा मान को सील कर मुद्रांकित कर तार अर्थ होउची आम माने ताहांकर ताहांको अधीन रे आम माने अछु ताहांको कंट्रोल रे आम माने अछु ताहांको पावर रे आम माने अछु तो प्रभुंकर लोक माने पवित्र आत्मा कौन करंती ना आम मान को मुद्रांकित करंती प्रत्येक विश्वासी मान को परमेश्वर बाबरे से चिन्हट से करंती alin dong le bab binasan angat bo mar seal today in prime minister or a chief minister जदि से seal मारिबो तारो valid केते जणा पड़िबो तो प्रभुंकर लोक माने जदि आम माने पवित्र आत्मांक द्वारा जदि आम माने मुद्रांकित होइछु तार अर्थ आम माने केते valid केते महत्व रही अछि आम मान को जीवन पाई बाबा आम मान जीवन केते महत्व केते गुरुत्व रही अछि एंड नेक्स्ट होउची सैंक्टिफिकेशन रो अर्थ होउची पवित्र पवित्रीकरण डोंगलेन matri langtin kanati mari jangarana bara he transformed believers into Christ image माने विश्वासी मान को ख्रीष्टों को प्रतिमूर्ति रे से परिवर्तन करंती के पवित्र आत्मा से विश्वासी मान को जीवन को से कौन करंती ख्रीष्टों को प्रतिमूर्ति रे से परिवर्तन करंती माने he makes the believers like Christ and in Christo नंबरिया मेते कनिन्ना ते मरी चंगड़ना बारा मरी चंगड़न काज yer ugar ringle kon mangling yer anin goblet nya sire ode kajan anin से अजोतारे से आसीब नाही जेते बेले से आसीबे किछि ना किछि से कार्य करिवे आम मान को जीवन रे तो प्रभु गौरव पाहंतु जे पवित्र आत्मांकर कार्य परित्राण रे मध्य रही अछि पवित्र आत्मांकर कार्य परित्राण रे मध्य रही अछि जेते बेले गुटे व्यक्ति से परित्राण पाउची तार अर्थ ताहांको जीवन रे पवित्र आत्मा कार्य करि अछंती पवित्र आत्मांकर कार्य भी ना माने परित्राण पाई परिबा नाही कारण he convicts he regenerate he indwells he sin he sanctified तार अर्थ से प्रमाण करंती से पुनर्जन्म गुरे व्यक्ति को से पुनर्जन्म कराहंती एवं से गुरे व्यक्ति को जीवन से वास करंती एवं से मुद्रांकित करंती एवं से पवित्रीकरण करंती ए समस्त से कार्य करिबा द्वारा गुटे व्यक्ति कौन पाई पारिबो गुटे व्यक्ति परित्राण पाई पारिबो पवित्र आत्मांकर कार्य बिना आम माने परित्राण माने पाई पारिबा नाही एंड देन शेषरे देटा यस आई थिंक वन मोर आउ दुईटी टॉपिक अछि तबे शेष करेगा आउ नेक्स्ट होउची इन एम्पावरमेंट एंड सर्विस शक्ति रे एवं सेवा रे पवित्र आत्मांकर कार्य रही अछि इन एम्पावरमेंट एंड सर्विस
Renap tilingan do ganang kilingan meri janggar nabara deku. Angan kita yalen prerito pustaka eko di ato lingan angan kita. Anak pai kambol nabe asuran tamji lingan angan kita jisun gametin. Jesus said to his disciple, you will be when you filled with the Holy Spirit. Angan tambi meri janggar bata bener jen adete. Ambin Jerusalem lingan, Samaria lingan, do beri Samaria lingan, do kik jadi ko orar nak no besi koja ambin saki meradete gameti. Aja ni kitu na bonda je. Ngati merit janggaran batangan telen bener jen delantin. Jadi tin gamle allen ain jisu nap sel allen itin lum lerti tebe allen saki mer delantin. Uci pavitra atma kar karja. Jete beda pavitra atma शिष्य मान ऊपर उलाय आसिले एवं जिते बेले से पवित्र आत्मा को द्वारा से पवित्र आत्मा को शक्ति पवित्र आत्मा को शक्ति जिते बेले से माने परिपूर्ण हेबा द्वारा ताहंकर कार्य मध्ये सेटारे माने से माने परिपूर्ण जिते बेले हेले शिष्य माने कोन कले ना से माने यीशुंकर वाक्य से माने प्रचार कले सेटी हम माने पवित्र आत्मांकर कार्य माने देखि पारिबा आउ द्वितीय विषय होची डिस्ट्रीब्यूट स्पिरिचुअल गिफ्ट आध्यात्मिक दान से बंटन करती प्रथम करती तार 12 4 ରୁ 11 पर्यंत जदि आपण माने फाट करिवे पवित्र आत्माकर कार्य हैला से आत्मिक आध्यात्मिक दान से बंटन करती ई डिस्ट्रीब्यूट स्पिरिचुअल गिफ्ट आणि जंगला नातनित्यन आणि बांती ते पोती पाते किंकिन lingan किंकिन lingan anji mari jangan bati anji kiंकिन ta anji किंकिन tunitia nyang leji और budin tat kenol lingan budin tat nyanang lingan budin tat bigड़ alen mangling len dekulang te mangbalen deku do se समस्त आध्यात्मिक दान ता पवित्र आत्मा को द्वारा बंटन करा जाय अछि कुडुप तनित्यंजी कुडुप जंगड़ा तनित्यंजी कराते मरी जंगड़ांना बातलेन इतिन तनियाin delay kadang beri mari janggaran anin baratin mangbalen adds another houji produce spiritual fruits से आध्यात्मिक पड़ उत्पन्न करे बा आध्यात्मिक पड़ उत्पन्न करिया पई से साहाय्य करंती ए हउची पवित्र आत्मांकर कार्य मरी जंगड़ान आज dalam tebe mari janggar najo tinji itu telen galati kambolengan lerati tebe ସେହି ବିଷୟରେ ମାନେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ବା ଏଥିରୁ ମାନେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାର ରହିଅଛି ସେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଡ଼ ଉତ୍ପନ୍ନ କରାଏ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ତାହାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଅଛି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସେ ପାଉଛି तार अर्थ आम मैंने जानीपर जे तांको जीवन आने आध्यात्मिक पड़ आम मैंने एक्सपेक्ट कर यू कैन एक्सपेक्ट दैट देयर विल बी हेम स्पिरिचुअल फ्रूट्स करम्बरी मरी जंगल नाबारा देखो अलेंगन कम बाइबल लिंगन तो आनिन रनप्ती लिंगन दो गनंकिल बारा लिंगन मरी जंगल सॉरी गनंकिल लिंगन do rap tilingan ay nabaran deko do ain manraja don rap cintile anin baratin do garang kilban jenang den anin baratin angat timan ranji garang kilban anin ji mang tinji angat garang kilban anji deko tinji kuna ay manang mari janggaran anin baratin datana ko ligan Holy Spirit in the church mari janggaran dan kulingan jenang den anin baratin mondol re pavitra atmaଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ से मंडली रे मध्य से कार्य करते ही यूनाइट बिलीवर्स इनटू वन बॉडी विश्वासी मानन को एक शरीर रे से एकत्रित करते बेड़े बेड़े अनेक कार्यकारी माने अनेक प्रभुंकर दास माने से माने चेष्टा करती गुटे विश्वासी आ गुटे विश्वासी को मिलन करिया पाई किंतु अनेक समय से माने विफल हुअंती
किंतु जदि पवित्र आत्मा कार्य जदि कार्य करिबो जदि पवित्र आत्मा जदि किछि से करिबो असंभव विषय को से सब संभव है जदि पवित्र आत्मा नाही आपण जेते चेष्टा कले मध्य आपण जेते काउंसलिंग कले मध्य केबे सक्सेस हे पारिबो नाही तो प्रभुंकर लोक माने पवित्र आत्मांकर कार्य मंडली रे मध्य माने पाई पारिबा जदि आपण माने पठन करिवे बा आपण जे देखिबे प्रथम करंती तार 12-13 रे जदि अध्ययन करिवे सेति आपण माने पाई पारिबे जे पवित्र आत्मा केमिति विश्वासी माननको एक शरीर रे एकत्रित करंती सही विषय माने पाई पारिबा एंड नेक्स्ट होउची गाइड्स एंड अपॉइंट लीडर्स माने नेता माननको मार्गदर्शन करंती एवं नियुक्त करंती among gomerin jadong itu nak mete ai tangor nak suite dain jadong itu nak mete ani taknik te bede bede jete bede मंडली रे बा विभिन्न सेवा कार्य रे ऑर्गेनाइजेशन रे जते बेले लीडर माननको सिलेक्टेड करा जाउची जदि पवित्र आत्मांकर जदि तार मार्गदर्श तांकर जदि तांकर कार्य जदि न ताहे तो बेले बेले अनेक से स्थान रे कौन होइता है ना कॉन्फ्लिक्ट झगड़ा एवं विभिन्न नकारात्मक परिवेश से स्थान रे देखा जाता है you can see all the negative atmosphere over there when the spirit of God is not working जेतेबेले गुटे पवित्र आत्मा when the Holy Spirit is not guiding and when the Holy Spirit is not appointing someone as a leaders then definitely there will be a great problem definitely there will be a great quarrel definitely there will be great problems so dear people of God मनुष्यरंग लोक माने आसो आम माने आम मान को मंडली रे मध्य पवित्र आत्मांकर कार्य आम माने स्वागत करिबा से आम मान को मार्गदर्शक हो से आम मानकर गुटे परिचारक हो एवं समस्त विषय डिसीजन जेते बेले आम माने नेई ताऊ सही समय रे पवित्र आत्मा आम मान को सहाय्य करंतो एंड शेष रे डायरेक्ट मिशन ऑफ द चर्च मंडली रो सेवा कार्य को से निर्देश दियंती बेड़े बेड़े मनुष्य ज्ञान रे मनुष्य बुद्धि रे मनुष्य थिंकिंग रे बेड़े बेड़े आम माने मंडली कार्य आम माने करिताओ किंतु आसो माने पवित्र आत्मांकर कार्य को आम माने स्वागत करिबा आम मान को निज निज मंडली रे जेहेतु पवित्र आत्मा से सदा बा प्रत्येक समय रे बा प्रत्येक मुहूर्त रे से अवेलेबल अछंती आम मान को सहायता करिया पाए जदि आम माने ताहांको ऊपर आम माने डिपेंड करिकि विश्वास करिकि जदि आम माने विश्वास करिकि जदि रहिबा निश्चित ताहांकर कार्य आम मान को जीवन रे ताहा प्रकाशित हेबो तो प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु एंड देन आसो आम माने पवित्र आत्मांकर कार्य आम माने स्वागत करिबा आम मान को जीवन रे पवित्र आत्मांकर कार्य केवल मंडली रे नुह पवित्र आत्मांकर कार्य केवल नूतन नियम रे बा पुरातन नियम रे आम माने देखि नता हो किंतु आम माने पवित्र आत्मांकर कार्य आम माने निज ग्राम रे निज स्थान रे बा जो स्थान आम माने कार्य करूछु से स्थान रे मध्ये आम माने देखिबा पे आम माने चेष्टा करिबा प्रभु बा पवित्र आत्मा से सर्वव्यापी पवित्र आत्मा से सर्वव्यापी आत्मा तो सही आत्मा प्रत्येक स्थान रे प्रत्येक जगह रे से उपस्थित अछंती तो आसो आम माने सही सर्वव्यापी पवित्र आत्मा को आम माने स्वागत करिबा एवं जो स्थान रे आम माने अछु से स्थान रे आम माने रही कि आम माने कोन करिबा ना तांको आम माने आह्वान करिबा पवित्र आत्मा मो जीवन तुम्हें कार्य करो let you be increased let I must be decreased let you work let I be silence तुम्हें कार्य करो बेड़े बेड़े आम मान को निज बुद्धि रे निज ज्ञान रे आम चलिया पे चेष्टा करिताओ पवित्र आत्मा आम माने अनुमति 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 देई नताओ आम मान को जीवन रे
पवित्र आत्मा को आम माने अनुमति देवा से कार्य करो आम मान जीवन जिते बेले आम माने ताहांको स्वागत करू जिते बेले आम स्वागत करू एवं जिते बेले ताहांको आम अनुमति देहु से कार्य करिया पाई जिते बेले से हासिबे एवं जिते बेले से कार्य करिवे वास्तव में आम मानकर जीवन सब किछि परिवर्तन हेबो you will see all the changes in your life. You just welcome the Holy Spirit. You just call the Holy Spirit. Lord, Holy Spirit, you come and you work in my life. You work in my place. Wherever I stay, wherever I live, wherever I move, you work. Let I keep silence. You work. When Holy Spirit work in your life, definitely there will be a great transformation in your life. Definitely there will be a great changes in your life. There will be a blessing. There will be anointing. There will be lot of transformation will take place in your life. Inner and truth. तो प्रभुंकर लोक माने आशा माने पवित्र आत्मा का माने स्वागत करिबा पवित्र आत्मा कार्य को माने आह्वान करिबा प्रभु मो जीवन रे जो स्थान में कार्य करुची जो स्थान में बास करुची जो मंडली में रहूची से स्थान रे तुम कार्य कर तुम आरंभ तुम कार्य करिल एवं एबे पर्यंत मध्य तुम कार्य करुच से कार्य आम मान जीवन तुम प्रकाश कर बोली आम माने प्रभु निकट रे प्रभु निकट रे आम माने पवित्र आत्मा निकट आम माने प्रार्थना करेबा तो ए पठित वाक्य रे प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु प्रभु समस्त को अनुग्रह करंतु गॉड ब्लेस यू वन एंड ऑल तो यही समय अनुरोध करी जुते लगे से प्रार्थना करेंगे एंड देन आशीष भिक्षा समाप्त करेंगे।